हालेलुया आउ थरे चर्च ऑफ कैलवरी तरफ रु आपन मन को स्वागत समस्त को Once again, I welcome you to the Church of Calvary. आ जो माने प्रथम थरो पई आछंती निज जगह ठिया हेबे हम आपन को स्वागत करिया पई चाहू जाय हम Anybody सर्विस रे here with us for the first time, we'd like to Yes. stand up and we'd like to ई जण welcome you. भोणी अछंती We have two हमें sisters स्वागत करिवा and we'd like to welcome you. मोळे सारंकर से सिस्टर And she's the sister of Malay uncle and her niece. यस प्रभु समान को आशीर्वाद करंतु आउ को जगह ढेंकानाल मोर को अनुगुल 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 से आसीचंती आउ प्रभु सुजोग देले एमती आसंतु हमर सर्विस अटेंड करंतु And she has come here from Angul, and if the Lord wills and permits, she will continue to join us in every service. हालेलुया आउ की अछंती Anybody else? ओके पुराना माने जो माने अछंती साइड वाला को कहंतु प्रेज द लॉर्ड कहंतु पुराना माने जो माने अछंती All the people here, greet your neighbor and say, Praise the Lord. मु बहुत खुशी कि हमर सबु भाई भोणी माने गोल्डन वर्स प्रॉमिस वर्स वाक्य को होचंती बोली करी I'm so happy that all of our brothers and sisters are saying the golden verse and the word आपको of पता God. है कि आदि में कुछ नहीं था वचन ही था You know, nothing was there in the beginning except the word of God. और एक कलीसिया का ये पहचान होता है और होती है कि वचन में वो आगे बढ़े And this is the identity of the church when it is proceeding, exceeding with the अगर word of God. कलीसिया में सब कुछ है लेकिन वचन नहीं है तो कलीसिया अधूरा है If there is everything in the church except the word of God, then the church Amen. is not. If you are agree with me, say hallelujah. आपण जदि मो सहित सहमत हालेलुया कहबे. आज when आमे जदे मेसेज डिलीवर करछु आमे कहूछु सेतेबे जदे रिसीव करचंती कि आमेन हालेलुया कहि परिबे. When we are delivering the sermon to you, the message to you, and when you receive, you can say hallelujah and amen. जदि साइड वाला की जे सोउची ताको उठे के हालेलुया कहि परिबे. If your neighbor is sleeping, you can just shake and wake them up. कोन तू आज सोइबा को देबी नाही बोली कहू. Tell him that I won't let you sleep today. ना ना निजो नहीं से शत्रु को कहंतु साइड वाला को नहीं शत्रु को कहंतु. आज Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 कहंतु आजी मते तू हैरान करिबु नाही बोली के कहंतु. Tell to the enemy that today I will not let you trouble me. आपण जानै चंती ही इज ए हमु ही कहूचे बट इट मु कहले भलो हबो ही इज ए फॉलन बॉय I'll say गोटे पड़ी पड़ी पतित दूत Thank you. Yes. पतित दूत एंड ही इज ए जस्ट ए सर्वेंट ଆଉ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦାସ ଅଟେ. ही वाज ए सर्वेंट ସେ ଗୋଟେ ଦାସ ଥିଲା. आमे माने पुओ माने But we हालेलुया are the sons and daughters. हालेलुया Hallelujah. तो पुओ बड़ ना दास बड़ So who is greater, the son or the servant? देखो पुओ जहां अधिक जहां आदेश देबो दास ताहा मानिबो. Whatever the son commands, the servant will obey. तो आजि कहंतु निदर आत्मा So tell today the spirit of अलसुआर sleep, आत्मा the spirit of slumber, वाक्य न बुझिवार आत्मा the spirit that does not let me जड़तार understand the आत्मा word. I cancel in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. चलिए वचन की ओर जाएंगे. Let's proceed to the word of God. आदिटा वाक्य समस्त मिसिक पढ़िबा. And let's read And the two आजी verses. आजी आजी जो प्रमुख दासी कहतले एग्जैक्टली से वर्ड्स को लेके जीबी सेकंड क्रॉनिकल 20:15. And- फर्स्ट वाक्य देखो. ओके. द्वितीय वंशावली 20 अध्याय 15 समस्त बाइबल बाहर करिवे. दीटा पद को हम पढ़िबा. दीटा पद को पढ़िबा. द्वितीय वंशावली समस्त बाहर कले मते कहिबे. द्वितीय वंशावली 20 अध्याय तार 15 पद पढ़िबे. Second Chronicles chapter 20 verse 15. वाक्य टिके शो करो. यस एटा समस्त पाइले. एटा गुटे वर्स आ गुटे वर्स कहूची. This is one verse and we have second verse too. जिहोशय तारो Joshua जिहोशय 10 अध्याय. गोटे मिनिट जिहोशय तारो यस यस 10 अध्याय तारो 24 आ 25 सॉरी 25 पद पढ़िबा 25 Joshua chapter 10 verse 25. 10 जिहोशय 10 रे 25 पढ़िबा. सेकंड रे फर्स्ट पढ़िबा कोन हमें द्वितीय Second वंशावली Chronicles 20 अध्याय 15 पद समस्त पाइले निज बाइबल रु. जदि बाइबल आनी नहंती साइड वाला बाइबल देखंतु. साइड वाला बाइबल देखंतु जदि आनी नहंती समस्त मिसिक पढ़िबा. समस्त 1 2 3 कहबी समस्त मिसिक पढ़िबा. 1 2 3. And he तहु से कहिले हे समग्र जिहुदा और जेरूशलेम निवासी गण तुम्हें माने आउ हे महाराज जिहोशाफट तुम्हें सुनो सदा प्रभु तुम मान को यही कथा कहंती यही महाजनता सकाश तुमने भय न करो कि निराश न हो कारण ये युद्ध
এই যুদ্ধ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା can we shout for the lord Hallelujah. ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କାହାର ପରମେଶ୍ୱର ସାଇଡ ବାଲାକୁ ଟିକେ କହିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ this battle belongs to the lord Hallelujah. amen ଜିହୋଶୁଆ 10 ର 25 ପଦ ପଢିବା ମିଶିକି ପଢିବା ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ନିଜ ନିଜ ଭାଇ ଓକେ ଓକେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଜିହୋଶୁଆ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦ ହେଲା ready 1 2 3 okay Then Joshua said to them, "Do not be afraid and not be dismayed. Be strong and of good courage. For thus the Lord କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ହାତ ଉଠो Let us lift our hands Yes. towards the heaven. Father, we give you all the glory and honor and praise, Lord. Father, we welcome to you, Lord. Father, Lord, intervene in our midst, Lord Master. Lord, give your presence, Lord. ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ Amen, Amen, Amen. ଜିଓ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛିଟା ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ maybe we are mortal body ଆମମାନେ ହେଇଥାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଶରୀର maybe we have weaknesses ମେ ବି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି maybe we are sick ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଥାଇପାରେ maybe we are unworthy for any good thing କୌଣସି ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ but ହେଇଥାଇପାରୁ we spiritually are dealing with a big spiritual world ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମମାନେ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ସହିତ ଆମମାନେ ଡିଲ୍ କରୁଅଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ you are limited and I am limited we all know that ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମମାନେ ସୀମିତ ଅଟୁ ଆଜି ଆଜିର ବାକ୍ୟ it's a prophetic message today's word is a prophetic word ଆଉ ପ୍ରଭୁ এই ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି and କହିବେ Amit says the Lord is going to speak to many of us battle belongs to the Lord ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ battle belongs to the Lord ଆଉ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ତୁମର ସହିତ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତା ସହିତ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ and in the କହୁଛନ୍ତି battle the Lord said to Joshua whoever comes to fight against you I will do ମୁଁ to them. ଜାଣି ନାହିଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି I do not know in what situation you are going through maybe sickness in your body ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ଥାଇପାରେ maybe any type of illness in your body ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଥାଇପାରେ maybe financial crisis ମେ ବି ଆର୍ଥିକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା maybe ଥାଇପାରେ spiritual dryness ମେ ବି ଆତ୍ମିକର ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି I do not know what situation you are going through today just say the Satan but ଆଜି ଶୈତାନକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଜି ତୋତେ ହରାଯିବ ଆଉ ଥରେ ବୋଲି that today I will defeat you once again ଓ ବାଇବଲ ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ତୋଳିବି ନରକର ବଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ and ନାହିଁ Jesus said to the church that I will build my church and the gates of hate shall not defeat it ହାଲେଲୁୟା hallelujah ହାଲେଲୁୟା ଜିହୋଶାଫାଟ ଜିହୁଦାରେ ଜେରୁସାଲେମର ରାଜତ୍ୱ କରିବା ସମୟର କଥା and when Jehoshaphat was in the reign of Jerusalem ଆଉ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆର୍ମି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି and against him certain armies came ଆମେ ପଢିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରୋନିକଲ୍ସ ତାର chapter 20 second chronicles chapter 20 okay 14 and 15 କେହି ଜଣ ପଢନ୍ତୁ Listen. Aram, Assyria. Aram କଣ କି ଜିହୋଶାଫାଟ against ପଳେଇ ଆସିଛି ଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ବଡ ଆର୍ମି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି and Aram
came against Jehoshaphat with a huge army. ବଡ ଯଦି ଦୁଇ ପଦ ଦେଖିବା ଆମେ ପଢି ପାରୁ ଏଥିରେ କେତେକ ଲୋକ ଜିଓସାପୋର୍ଟ କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ସେ ପାରିସ୍ଥ ଅରାମ ଦେଶରୁ ଏକ ମହାଜନତା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି। So if we read verse 2, it's written, Then some came and told Jehoshaphat, saying, A great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria. Listen, dear people of God. Here, against an appointed man of God, a huge army Satan is sending. ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଜିହୋଶାପୋର୍ଟ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କହୁଛି ତିନି ପଦ ଯଦି ପଢିବା If we read verse 3, ପଢନ୍ତୁ ତିନି ପଦ। ଓ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହୋଶାପୋର୍ଟ ଏଠି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ ଆର୍ମି କୁ ଦେଖି ବଟ୍ ଡରିବାଟା ଗୋଟେ କଣ କି ଜାୟଜ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ କି ଠିକ ଥିଲା। ହି ran to God, see he is pleading to God. now Jehoshaphat feared. Now Jehoshaphat is afraid, looking at a great army, and his afraid or getting scared was valid. But you know what he did? He ran to Lord when he was afraid. ଆଉ ଜିହୋଶାପୋର୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। And he is running to the presence of the Lord. ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଇଭିଲ ଆର୍ମି ଭାଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଅଛି। Now in many people's life, a huge army of the Satan, of the evil world, is coming against you. ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି। And we can see a little glimpse of କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ it. ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡାର୍କେନ ଏ ୱାର୍ଲଡ ରେ ବଡ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। But a huge battle is going on in the spiritual dark realm. That is why ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏନକରେଜ କରେ କି be filled in the word of God. And therefore, I encourage the church कि ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହ। ଜିହୋଶାପୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି suddenly he ran to God. And when a huge army came, a huge multitude came against Jehoshaphat, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଯାଇଛି he fasted. And it's written कि ସେ ଉପବାସ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛି as a king he should fight. And this is a very weird thing. When enemy come, ରାଜା ଭାବରେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଥିଲା। as a king he should fight। ହଁ କି ଆଉ ନାହିଁ? ରାଜା ହେବା ଯୋଗୁରୁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାର ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ରାଜା ଭାବରେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ସେନା ନେଇକିରି କଣ କି ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଲଢିବାର ଅଛି ତାକୁ। And he could have armed himself and take his army and fight against the enemy. but he invited God. hallelujah hallelujah ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କଲା ତାର ବେଟାଲ ଭିତରେ। amen today you just invite God in your battle. ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଇନଭାଇଟ କରନ୍ତୁ। amen ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କି ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଶୁଣୁଛି ସେ ଯାଉଛି ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରଉଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ଚାରିପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ନେତାର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ସାଇଡ ବାଲା ରାଜାର ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲ୍ପ ମି ଲର୍ଡ ହେଲ୍ପ ମି ଲର୍ଡ ହେଲ୍ପ ମି ଲର୍ଡ। When the enemies came against Jehoshaphat and his all people, they all ran to the Lord. See now, they did not go to seek the help of police. They did not go to seek help of the leaders of the nation, but he went to seek the help of Yahweh. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଆସୁଛି When any battle comes in your life, फाइट ନିଜର ବଳରେ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। do not fight with your own strength. because you are fighting against devil। କାରଣ ଆପଣ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଲଢୁଅଛନ୍ତି। ନିଜର ବଳରେ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। You and I won't be able to do it with our own strength. ସେ ଗୋଟେ କିରୁବ ଥିଲା ସେ। And he was a cherub. ଓ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ କିରୁବ ଥିଲା। He was a cherub. ଆଉ ସେ ଆଦମ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ତାର କଣ କି ଆଦମର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଶୈତାନ। And when he is snatching the authorities from Adam, ପ୍ରଭୁ ମିଖାଏଲକୁ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ। the Lord did not send Michael. ସେକେଣ୍ଡ ଆଦମ ଆଉଥରେ ଆସିଲେ ନେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ। Second Adam came and took the authorities from Adam. ମାନେ ୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ Jesus also was not defeated with your own experience. You cannot do it with your own experience. Even ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଉପରେ ଜୟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। And Jesus did not defeat the Satan on his own experience. He said it is written. Hallelujah. It is written.
ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ ସେ। He said, "It is written." ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କୌଣସି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ, କହନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ରିଟନ୍। Yes. Whenever you face anything, just hold this and say, "Ki eta lekha achi." ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି। Hallelujah. ଆମେନ୍। Amen. ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣୁନା ଅନେକ We ସମୟରେ। have a sword, but we don't know how to use ବଟ୍ it. ଆଜି ଦେଖିବା କିଛିଟା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। But today, let's see how some people are using the sword. Can you say to your neighbor, battle belongs to the Lord? ଆପଣମାନେ ନିଜ ପଡୋଶୀକୁ କହିବେ କି ଯୁଦ୍ଧ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, See, when you invite the Lord, when you seek God's intervention, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ intervention କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ମାଗୁଛନ୍ତି, when you are asking the presence of the when Lord, you fasted, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ when ଉପବାସ you କରନ୍ତି, worship the Lord, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ worship କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି, when you are worshiping, ଆପଣଙ୍କ problems ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛି, so your problems will come against you. but you are not bothering about your problem. ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ rather ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜାଗାରେ ଆଉ in the place of getting bothered, ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। and you are going in the presence of the Lord. ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? Jehoshaphat, do not fear, battle belongs to me. ଆଉ ସେଇ Hallelujah. ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଜିହୋଶାଫାତ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ସଂଗ୍ରାମ ଆସୁଛି, କଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କୁ କହନ୍ତୁ, I have a big God. when the battles come against you, Okay. hallelujah, I rebuke this in the name of Amen. Jesus. Amen. ରୂପା ଶିଠାଲାବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। Hallelujah. Hallelujah. ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଭିତରେ। ମୁଁ ଧୀରେ କହୁଛି, ହଁ ଟିକେ ବଢେଇ ଦିଅ। Okay. ଯେତେବେଳେ Jehoshaphat he seek the presence of the Lord, ଯେତେବେଳେ ଜିହୋଶାଫାତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜିଲା, ଏଟା ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଝିଅ, ମୁଁ କହିବି, ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ରଶ୍, ମୁଁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ Jehoshaphat ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମାଗୁଛି, even Judah, ପୁରା whole Judah will come to the presence of the Lord. and when Jehoshaphat is seeking the presence of God and the entire Judah ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ସେଠି? you know what happened there? The enemy confused and killed themselves. ଆଉ ଶତ୍ରୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଏ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। Hallelujah. Hallelujah. ଦେଖ, ଶତ୍ରୁ Jehoshaphatକୁ ମାରି ଆସୁଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ଜୁଡାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିଲା, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି କଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମରିଗଲେ ସମସ୍ତେ। Now the enemy came to kill Jehoshaphat and his entire nation, but the Lord intervened in such a way that the enemies killed themselves. ଚିନ୍ତା କର, Jehoshaphat ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ, they are full of their sword, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି, ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଶତ୍ରୁ ମରିଗଲେ। See, the situation became like this that they didn't even have to draw their swords to kill the enemy. Even ତାଙ୍କର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି, ଶତ୍ରୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। They didn't even have to take a step ahead and the enemies are ମୁଁ already ଗୋଟେ killed. ବର୍ଷ ପଢେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। I want to encourage you by reading one scripture. Jehoshaphat ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, Jehoshaphat prayed. ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢନ୍ତୁ 22 ପଦ ଆଉ 23 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ହୁଁ 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 God himself has appointed some people to go against the enemy. ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଛି ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ କି ସେ ଶତ୍ରୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। My dear people of God, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, dear brothers and sisters, if you are in the presence of the Lord, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ if ଉପସ୍ଥିତିରେ you are ଅଛନ୍ତି, seeking the presence of the ଯଦି Lord, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ then ଖୋଜୁଛନ୍ତି, you need not to do anything, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର but ନାହିଁ। God himself will appoint some people to fight on behalf of you. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଜଣକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିହାଫ ରେ ଯୁଦ୍ଧ On ଲଢିବେ, behalf of you ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢିବେ। କହୁଛନ୍ତି Jehoshaphat, And he's saying Jehoshaphat, 23 କାରଣ ଅମୋନର ମୋୟାବର ସନ୍ତାନ ଗଣ ସେଇର ପର୍ବତ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଶେଷ ରୂପେ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠିଲେ,
आउ से माने सेई निवासी मान को उच्छिन्न कलाउतरे प्रति जण देखो प्रति जण एक आरेक को विनाश करिबा पई सहाय्य कले परस्पर झगड़ा लागले मरि गले शत्रु मान They fought among themselves and killed each other. व्हाई कौन पाई? बिकॉज़ କାରଣ Jehoshaphat sought the presence of the Lord. जेहोशाफात सदा प्रभुଙ୍କ उपस्थितिକୁ खोजिଲା. सदा प्रभुଙ୍କ उपस्थिति भितर जदि आपण अछंती If you are in the presence of the Lord, बाइबल कहे the Bible says, कि Hallelujah. 91 साम yes, ओ हालेलुया Hallelujah. कौन लिखा है जी जे सर्वशक्तिमान को छाया रहे. सर्वपरिश्रम का अमृत स्थान रे वास करे से सर्वशक्तिमान का छाया तले बसती करिवो इवन जेहोशाफाट sought the presence of the Lord आ प्रभु ताको लुचेई देले एवं तार सामने रे प्रभु जाके युद्ध करे तार शत्रु मान को मार दउचंती When Jehoshaphat sought the presence of the Lord covered him, and on behalf of Jehoshaphat, he went and fought the battle. आज भी प्रभु को लोक माने मो प्रिय माने Even today, the people of if God. you are struggling with any kind of battle in your life ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ Any ସଂଘର୍ଷ kind of କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର seek the ଯୁଦ୍ଧ, presence of the Lord ପ୍ରଭୁଙ୍କ don't ଉପସ୍ଥିତିକୁ fight ଖୋଜନ୍ତୁ. with your own idea own knowledge own experience ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ଆଇଡିଆରେ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ. but ସେଇଟା को ନେଇକରି But take it. ନେଇକରି ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିବେ now this battle belongs to me Take it in the presence of the Lord and say that ମୁଁ now ଆଉ the ଜଣଙ୍କର battle କଥା belongs to କହିବି me. ମୁଁ ଆଉ I'll second tell thing about second somebody thing else. ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ Psalm 19 oh hallelujah it's a amazing verse ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ମିନିଟ let me open ମୁଁ ଖୋଲି ଦିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19 ଅଧ୍ୟାୟ okay ଜିହୁଦାର ରାଜା ହେଜେକିଆ ବିଷୟରେ It's about Hezekiah, the Amen. king of Judah. ପଢ 19 ପଢ ଏକ ପଦ ପଢ ଦେଖ ଜିହୁସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ସରି ହେଜକିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କି ଜିହୁଦା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ସନ୍ ହେରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ରାମର ସେ ନିନିବେର ହେଲା ସେ ଅସୁରର କା ଯାର କ୍ୟାପିଟାଲ ନିନିବି ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ ହେରିବ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇକରି ଜୁଡାକୁ ଯାଇକି ହେଜେକିଆ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଚିଠି ପଠଉଛି ଦେଖ ଶୁଣ ଚିଠି ପଠଉଛି କହୁଛି କି କୋଉ ଦେବତା କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଠାରୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୟ କରିଛି ତୁମକୁ ବି ଜୟ କରିବି Now Sennacherib, he is a king of Assyria, and he is going and writing letters to Hezekiah and saying that now which sort of God will save you, because see now I have conquered all the land all the land around you. ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଆସିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତା If somebody comes against it, what we should do? ଆମେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ଫାଷ୍ଟ We would have cried ତାପରେ କିଛି first, ଦିନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିନଥାନ୍ତା then miss the church for some Sundays. କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏଠି ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଆହେଲେ କି ଆସିନଥାନ୍ତା If we receive any threatening, maybe it nobody is the will come. quality of a man of God ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଟେ. ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ Uh, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି any people of God, when problems come into their life, ସେମାନେ ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି they straight run to the presence Hallelujah. of God. Hallelujah. ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସନ୍ ହେରିବ ସେ କଣ କି ମେସେଜ ପଠେଇଲା ଆଗରୁ ତ କଣ କିଛି ନଥିଲା ପତ୍ର ପଠେଇଲା ସେ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଜେକିଆ ପାଉଛି So Sennacherib is writing a letter to Hezekiah, and when Hezekiah receives it, ପତ୍ର ପାଇଲା he received the letter. ଆପଣ ପଢିବେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସେଇ ବିଷୟଟା ତାପରେ ଦେନ୍ I'll encourage you with the word okay ହଁ ओके तार 14 पद पढ़ंतु 19 रे 14 तुम मान को ठार नहीं दूत मान को ठार देखो जो जो मेसेंजर माने जाइथिले सन हेरिब कोन कला आर आगुरु राजा माने कोन करथिले दूत मान को पठौथिले निज न आसिकरी मो प्रिय माने शैतान मध्य अनेक समय निजर दूत मान को एजेंट मान को सर्जेंट मान को अनेक समय प्रभु को लोक मान को विरुद्ध रे पठाई थाए तांको वीक करिया पई तांको सिक करिया पई तांको तळे पखेया पई
So verse 14 says, and Hezekiah received the letter from the hand of the messengers. So the king is not going for himself, he's sending the messengers first. Similarly, the Satan sends messengers in your life to weaken the man of God, to threaten the people of God. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଜେକିଆ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ହେଜେକିଆ ସେ ମେସେଜ ପାଉଛି, ସେ ଲେଟର ପାଉଛି, So when Hezekiah receives the letter, ସେ ଲେଟର ଧରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, he is not holding the letter and ସେ approaching ଲେଟର any ଧରିକି କୌଣସି minister. କୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। He is not going, taking it and going ସେ to any ଲେଟର ଧରିକି କୌଣସି sorcerer. ହେଡ ସୈନିକ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। He is not going to any chief of the କିନ୍ତୁ commander. ଲେଟର ନେଲା ସିଧା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏମିତି ରଖିଦେଲା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଖୋଲିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲେଟର ଦେଖ, ଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା କହୁଛି ଦେଖ ବୋଲି। He took the letter, went straight into the presence of the Lord and saying, Lord, this is what the enemy has written to me. ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଲେଟର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜେରୁସାଲେମ ଯାହା ତୁମର ମନୋନୀତ ନଗର, ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ହେରୁବ କଣ କଣ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ତମେ ବୋଲିକି। He's saying, Lord, the Jerusalem, which is your temple, look what Sennacherib writes against it. ହେଜେକିଆ ଜାଣିଥିଲା Hezekiah knew କି battle belongs to the Lord। कि युद्ध सदाप्रभुଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ Therefore- अमेजिंग देखो, हेजेकिया प्रार्थना कले, हेजेकिया ନେଇକି ଗଲେ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଜିନିଷକୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା କରିଦେଇଥିବେ। ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆପଣ ପଢିବେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଜେକିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେଜେକିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା, ବହୁତ କଣ କି କଟୁ କଥା ଯାକ, କମେଣ୍ଟ କଥା ଯାକ ସନ୍ହେରିବ ତାକୁ କହିଛି, ତମେ କଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ମୋ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇବ, କେ କୋଉ ଦେବତା ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବ, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମଠୁ ବଞ୍ଚିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟୁ କଥା କହିଛି। ବଟ୍ କିଛି ନ କହିକିରି, ତାକୁ ଶତ୍ରୁକୁ କିଛି ନ କହିକି ସିଧା ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଦେଲା। ସେମ୍ ନାଇଟ୍ ହେଜେକିଆ ଶୋଇଛି ନିଜର ଘରେ, ସେମ୍ ନାଇଟ୍, ସମାନ ରାତିରେ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଏଇଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକରି, ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇକରି, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି, ନିଜର ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। ନାଉ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇଦେଲା, ଦେଇଦେଲା, ଦେଇକରି କହୁଛି, ସେମ୍ ନାଇଟ୍ରେ ସେ ଶୋଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ରିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭର୍ସ, ସେଇ ପଦଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲେଖା ଯାଇଛି, ୟୁ ଓଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କଲେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ 35 19:35 ପଦ, 19:35 ପଦ। In the mighty name of Jesus, Lord, every sickness, every sore throat, every pain in throat, Lord, go away right name, mighty name of Jesus, Lord. हाँ हाँ, ইভেন যদি হেজেকিয়ে ভাবিଥାନ୍ତା, হেজেকিয়ে ନିଜର ଯୁଦ୍ଧରେ, ନିଜର ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ଲୋକକୁ ମାରି ପାରି ନଥାନ୍ତା, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ମାରି ପାରି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା। ତମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ, ଓକେ। ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା ସେ, ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା ପରେ ସେମ୍ ନାଇଟ୍ ସେ ଶୋଇଛି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତମର ବିଷୟ, ମୋର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୂତକୁ ପଠେଇଲେ, ଲିଜନ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୂତକୁ ପଠେଇଲେ, ଏବଂ ଶତ୍ରୁର 1,85,000 ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲା। ୱାନ୍ ନାଇଟ୍। ହିଜେକିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ, ବହୁତ ଦିନର କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଟା ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆସୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସବୁ ଥଣ୍ଡାପଣର ଆତ୍ମା, ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାର ଆତ୍ମା, ସବୁ ଆଉ କଣ କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୱିକନେସ୍ ସିକନେସ୍ ଆତ୍ମା ସବୁ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ କରିବା। ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲୁ, କିଛି ସମୟ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲୁ। ଓ Abba Father, Abba Father, we need thy presence, Lord. Abba Father, as Lord Jehoshaphat sought, as Lord King Hezekiah sought, Lord, we seek your presence here. Papa, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମାଗୁଛୁ, Lord, no devil's work will be here, Lord. କୌଣସି ଶତ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ସିକନେସ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କୋଲ୍ଡନେସ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, Lord, ବାପା ଡଲନେସ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। We
गो अगेंस्ट देम लॉर्ड मास्टर आम जीशु के नाम रे सेमन का विरुद्ध रे जाऊछु प्रभु तुम्हें दया करो बापा मोर भाई भौणी मान को बापा पवित्र आत्मा तुम्हें अपना दूत पठाई पवित्र आत्मा अपना छाउनी दे पवित्र आत्मा परमेश्वर अग्नि रा बाड़ दे प्रभु सेमान को सुरक्षा प्रदान करो हम जीशु के नाम रे मागुछु आमेन जेतबळे हेजेकिया मु कहली ना हेजेकिया परमेश्वर उपस्थिति को लोड़िले परमेश्वर उपस्थिति खोजिले एवं 1,85,000 लोकों को मारिवाटा देखिले आज आपण जदि परमेश्वर कौन कि उपस्थिति खोजती कहते लॉर्ड ये युद्ध मोर नहीं प्रभु एटा तुमर अनेक पारिवारिक युद्ध रे चली आज कहतु लॉर्ड यहीटा मु पारू नहीं मोर द्वारा हेउ नहीं प्रभु एटा तुमको दूचे एटा तुम्हें डील करिवो लेट गॉड डील योर बैटल्स लेट गॉड डील योर डील्स आपणकर सबु डीलिंग को प्रभु डील करबा आरंभ करंतु प्रभु को इनवाइट करबा आरंभ करदो आपणकर जीवन रे प्रत्येक विषय रे परमेश्वर इनवाइट करि कहंतु लॉर्ड यू जस्ट डील इट लॉर्ड तुम्हें डील कर मुठिया उठिछि बोली करी देखिबो परमेश्वर अद्भुत कार्य सब नाउ विल सी समथिंग अमेजिंग ओके प्रियंका आउ 10 ରୁ 15 मिनट ओके F5 हाँ थैंक यू ओके फर्स्ट हाँ युद्ध कहार साइड वाला को कहवा युद्ध मोर नुहे युद्ध कहंतु युद्ध मोर नुहे मोर बैटल्स मोर नुहे इवन समय आसीबो आपन का बैटल रे आपन को अस्त्र मते उठाइबा को पड़िबो नहीं प्रभु कंफ्यूज करके शत्रु मान को मार देबे सेते बेले इवन समय आसीबो आपन को गोटे अस्त्र मते उठाइबा को पड़िबो नहीं दे विल द एनिमी विल किल ईच अदर कंफ्यूजन पड़े आसीबो जेता प्रभु कोन को उपस्थित होंती ना अंधकार कंफ्यूज हो जाय सेते बेले कोआर बाटो पाए नहीं सेते बेले हे मैन हालेलुया आपन को परिवार रे अनेक दिन रो जदी अंधकार अछि जस्ट इनवाइट गॉड्स प्रेजेंस इनटू योर हाउस प्रभु को उपस्थिति को मागंतु घर भितरे आपन को केवल बेडरूम नुहे आपन को किचन रूम आपन को इवन बाथरूम आल्सो मागंतु प्रभु को प्रेजेंस को सही जगह रे इवन अनेक समय रे मंद विषय जाक बाथरूम भितरे भी हेता है घटी थाए मागंतु प्रभु को उपस्थिति से भितरे मोर एंटायर जकरिया 2:5 रे लिखा जाए मोर प्रभु कोन जेरूशलेम चारिपटे जेमति बाड़ा दैचंती प्रभु आम मान को चारिपटे अग्नि रे बाड़ा सदृश अटंती बोली करी ओके युद्ध कार सदा प्रभु कर देखंतु ओके नेक्स्ट स्लाइड जीवा हमें हाँ नेक्स्ट बस एतकी रहि जो आम जानी आम ये दिन मान को नंबर सर कि डेट्रोनोमी बाइबल स्टडी करूछु किंतु मु 3-4टा कैरेक्टर को पिक कली आज मेसेज पाए जोटा कि प्रभु मते कहिले कहिबा पाए कि आमर लोक माने अनेक विषय दिके स्ट्रगल करूछंती किंतु तांकू कहि दे युद्ध मोर बोली गेली आमेन प्रभु कहा को कहउचंती विषय आपण बहुत दिन हला हटा ट्राई करूछंती ए विषय को ट्राई करूछंती एबे कहंतु प्रभु एटा तुमर हाथ रे दोछि बोली गेली तुम हाथ रे दोछि यस यू कैन प्रे फॉर दैट प्रॉब्लम आपण प्रार्थना मध्य करि परिबे प्रभु मु चेष्टा करूछि मु चेष्टा कली भी मध्य बट हेउ नाही वर्तमान प्रॉब्लम तुमर हाथ रे दोछि प्रभु ते परिवार प्रॉब्लम हो आर्थिक प्रॉब्लम हो सामाजिक प्रॉब्लम हो स्पिरिचुअल ड्राइनेस जहा किछि देखो तो इजराइल लोक माने से माने कादेश बर्निया ठारू से माने कोन कि किणान देश को जीवा पाए से माने आरंभ करछंती आ कादेश बर्निया रे कोन हला आपण जानिछंती कादेश बर्निया रे कहि दोछि मोसा 12टा स्पाइस को 12टा दूत को पठेले केनान को कोन की खोजिबा पई ते जिंसो आने एवं द रिटर्न आफ्टर 40 डेज से माने आसी छंती मु खाली कहि दोछि ता टेक्स्ट कोन की तेबे आपण जानि परिबे आसला परे से माने खजुरी से माने महू से माने कोन कोन सब जिंसो बढ़िया बादाम नै कि आछन डालिम नै कि आछंती इवन कादेश बर्निया रे थाई करी हालेलुया से माने किनान रो फल खाई सार थिले आमेन हालेलुया आपण पृथ्वी रे थाई थाई स्वर्ग रो आनंद नेबा पई प्रभु डाकी चंती आपण को मते
पृथ्वी रे थाई थी हेवनली कौन की नेचर को, हेवनली विजडम को, हेवनली ऑल प्रॉस्पेरिटी को, हेवनली ऑल गुडनेस को आपन भितरे नेबा पई प्रभु डाकी छंती। सेतमै जॉन 10:10 रे लिखा गला मु आसीछि एथि पई तुमको एबंडेंस रो जीवन देबी बोली करी। आमेन। एमाने किनान को जाई नहंती बट दे टेस्टेड द फ्रूट ऑफ कनान। किनान रो स्वाद चाकी से मीठा चाकी से लेने कहउछन यस ट्रूली व्हाट गॉड हैज सेड इट इज राइट कि सेटा प्रकृत रे दुग्ध मधु प्रवाहित देश बोली करी। आमेन। किंतु नेगेटिव रिपोर्ट आसिला ना हम जानिछु 12 जन रु 2 जन 10 जन नेगेटिव रिपोर्ट आनले 2 जन पॉजिटिव रिपोर्ट आनले। एबे से बाकी समस्त विल्डरनेस भितर मरी गले 40 इयर्स भितर। एबे एटा न्यू जनरेशन एमाने टेस्ट कला परे दैट टेस्टेड द गुड थिंग्स ऑफ कनान नाउ गोइंग टुवर्ड्स टू परस्यूट। एबे किनान आड़ को जाउछंती। मो प्रिय मानम कहली ना आपण पृथ्वी रे थाउ थाउ स्वर्गीय विषय एवरी 6 अध्याय तार 3 4 5 6 के जने पढंतु। एटा थाउ स्क्रीन रे एवरी 6 अध्याय 3 4 5 6 एंड आई बिलीव दैट ऑल हैव टेस्टेड इट। चारिपद जो माने थरे आलोक प्राप्त ऑलरेडी आपण आलोक देखि साइलेनी प्रभु करो। हां जो माने हां हां स्वर्गीय दानर आपण आस्वादन ऑलरेडी यू हैव टेस्टेड ऑलरेडी। ओके होयो छंती। हां आमे रिवाइवल मीटिंग जाको अटेंड करी बहुत वाक्य आमे पाई सारी छु। मोर कहबार उद्देश्य कोन से एवरी लिखाइतो कॉन्टेक्स्ट को मु जाउनी किंतु यार कॉन्टेक्स्ट इतरा कहूची दे बोले आमे माने सब भलो विषय पाई सारी छु प्रभु को ठारू सब भलो विषय। इवन गीत संहिता 34:7 रे लिखा जाय 7 8 कि 9 रे लिखा जायची आजिर वाक्य बोधे मते लागुची अन्न लिखा जायची आहे आस्वादन कर देखो सदा प्रभु जे मंगलमय। आमेन। ए माने टेस्ट करी सारी छंती नाउ दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स कौन कि किरान देश को। आपण माने मो मध्य एबे कुआडे जाउछु घर को टाटा एरिया ना कुआडे भी जीवा हमें कुआडे जाउछु हमें हैं भरतपुर हैं। आमेन। कोन स्वर्गीय किरान आड़ को जाउछु। ए माने फिजिकली किरान आड़ को जाउथिले आमे स्वर्गीय किरान आड़ को जाउछु। हालेलुया। आमे आपण माने सेति पई कोन एनकरेज हेबे बोली म कहू छी बाइबल स्टडी बहुत सुंदर सुंदर विषय जका हम सिखुछु प्रभु सिखौचंदी। ओके नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट नेक्स्ट बट ए स्ट्रांग वॉल इन फ्रंट ऑफ देम। से माने पाद देवा पूर्व इवन से माने किरान को जीवा पूर्व ई माने ए लोक माने कोन कि जॉर्डन पार हेला परे परे गोटे बड़ पाचिर कांथ वॉल दीवार ऑब्स्टैकल आ प्रॉब्लम असंभव जहां भी आपण कहि पारिबे तांको सामना को आसिला या तांको सामना को आसिला। से भितरे नाना 7 गोष्ठी से भितरे थिले प्रभु कहउचंती एवं जोशुआ को प्रभु कहले जोशुआ तुम्हें उठ जॉर्डन पार हुओ जॉर्डन पार हो कि तुम्हें किरान को लेकर मोर लोक मान को जवाब दे बट सामना रे ऑब्स्टेकल अछि। मु कहू छी आपन को इफ यू आर ए वॉरियर कहंतु इफ आई एम ए वॉरियर then definitely I'll have obstacles। जदि मु योद्धा मोर सामने निहाती बाधा रहिबो केबे भाबंतु नै जे प्रभु को जानली बेली कि बाधा चली जीवो बोली करी केबे भाबंतु नै जे प्रभु को जानले असुविधा सब किछि असुविधा चली जीवो बोली कि आपन जदि योद्धा प्रूफ कोन हबो आपन योद्धा बोली करी आपन युद्ध करिवे। हालेलुया। सामना रे कोन कि जेरिको वॉल आसिला बाइबल कहे जेरिको वॉल को आसीबा पूर्व प्रभु किछिटा एक्सपीरियंस तांको देइथिले। कोन से एक्सपीरियंस जानि चंदी जोशुआ को देले आपण पढंतु 6 अध्याय जोशुआ 6 अध्याय जोशुआ प्रभु एक्सपीरियंस दोचंती 5 रो पढंतु 9 पद 10 पद 11 पद 12 पद एटा होची एक्सपीरियंस। हाँ प्रथम विषय देखो
you will have the experience of getting of your old nature. कौन आपण पुरातन जीवनर स्वभाव जाई सारी थिबा कथा बुझी होची मो प्रिय माने प्रभु कहउचंती एई थारु कोन कलु मिस्र रो जो दुर्नाम मिस्र रो दुर्नाम कोन थिला बबिता इस्राएल नामकर दास चाकर चाकर ना फारोर चाकर आजी ठारू तुम फारोर चाकर डका जीव ना प्रभु कहउचंती मोर लोक बोली डका जीव बोली प्रभु कहउचंती हालेलुया मिस्र रो दुर्नाम हटे देलु पुरातनता चली गला तापरे हां तापरे तळपद देखो इस्राएल संतान गण गिलगाल रे जेतबे टेंट पकाउछंती हां हां सेकंड कोन होची मु कहि दउची बड़ा सिस्टमैटिकली से माने फीस्ट ऑफ पासओवर निस्तार पर्व पालन करूछंती फसका पर्व अर्थात लैम्ब ऑफ गॉड को समान जानुछंती परिचय मोर कहे माने आपनकर विश्वासी जीवन रे प्रथमे आपन परिचय पुरातनता गला यीशुकर परिचय रक्त रे धुआ हेले पुरातनता चली गला थार परे हाँ हाँ तापरे हाँ देखो ये कौन निवृत्त है हालेलुया समस्त कहवा कौन निवृत्त है निवृत्त बोले कौन बंद ही जीवाटा सप्लाई बंद ही गला आज यदि प्रभु सप्लाई बंद कर दियंती केमती हेबो आम पई मु कहबार उद्देश्य बुझंतु फॉर 40 इयर्स इस्राएल लोक माने मन्ना खाइले हाँ एबे बंद हला कोठी कि नाम पाखो पहुंचु पहुंचु प्रभु कौन शिखोचंदे जानि चंती सेमाने 40 वर्ष देखी देखी चालू थिले एबे विश्वास रे चलेवा शिखोचंते हालेलुया हालेलुया सेमाने तुम 40 वर्ष मानना देखिलो एबे भितरे मानना दे हृदय रे मानना दे हालेलुया हालेलुया 40 वर्ष तुम्हें ऊपर मानना पड़ाटा देखिल एबे तुम भितरे मानना देवी बोली प्रभु कहले आमेन आमेन मोर मो आई विश एमती किए जानत मोर लागि टिके प्रचार करंता मो डेई पड़ंती सेठी सत कथा कहूची आपण चेयर उठु नाहंती मो डेई पड़ंती सेठी मो जेते बड़ी इटा माने पढे प्रभु देखौ थांती जिंस जाको मते तापरे कोन लिखा हिची मन्ना बंद हो गला देखो आज ठारू तुम्हें मन्ना पाइबो नहीं कहीं कि ना तुम्हें देखिक जीवन काटुल ए विश्वास जीवन काट आरंभ कर विश्वास स्टेप देवा आरंभ कर बोलिकी जेते दिन प्रभु को लोक मैंने देखिक चलुले बाइबल लिखा पाउल लिखुंट आमे माने कौन देखिक विश्वास करवा लोक नुहे और आमे माने दृश्य विश्वपति नुहे मात्र अदृश्य विश्वपति देखिक आमे जाउछु बोलिकी तापरे हाँ हाँ ना ना ये सेठी लेखा ही आप नाई नाई एठी गोटे लेखा ही निस्तार पर्व एठी लेखा ही मानना पाइले नाही एठी को जगह लेखा ही गोटे देखंतु कौन कि से जो मेघस्तंभ अग्निस्तंभ भी हला नहीं आउ सेठी गोटे लेखा ही देखिए मेघस्तंभ अग्निस्तंभ भी इस्राएल सहित शुणु ध्यान शुणु मो प्रिय माने इस्राएल सहित 40 वर्ष मेघस्तंभ गला रेडी हाँ कि नहीं अग्निस्तंभ गला किंतु गिलगोल को पहुंचला पोरे मेघस्तंभ अग्निस्तंभ तांको ऊपर आउ नाही मानना जो 40 वर्ष खाइले बाटरे एबे नाही प्रभु कहबा पई चाहूतिले तुम जेते दिन देखी देखी चलिलो विश्वासी भाव रे चलो एबे मैच्योर विश्वासी भाव रे एबे विश्वास करके चलो बोली करी हेमान द्वितीय कथा कोन जानि चंती आकाश मेघस्तंभ देखुचंती दैट इज व्हाट गॉड्स प्रेजेंस आकाश रे अग्निस्तंभ देखुचंती दैट इज व्हाट गॉड्स प्रेजेंस प्रभु कहले एबे बाहर रे तुम अग्निस्तंभ देखो नाही बाहर रे मेघस्तंभ देखो नाही सेटा तुम हृदय भीतर रहबा अग्निस्तंभ कोन सेटा परमेश्वर को उपस्थिति बोली करी आमेन now no more pillar of clouds now no more pillar of fire but pillar of fire and pillar of cloud is within you amen okay next प्राचीर आसिला आमे पढुछु गिलगल रो एक्सपीरियंस देले तो गिलगल रे कोन हला विश्वास माने पाइले आमे बे विश्वास रे युद्ध करियो बोली कि अल्प समय मो प्रिय माने तापरे मु सरेबी ओके जियो प्राचीर आसिला
ଏବେ ପ୍ରାଚୀର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରାଚୀର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯୋଶୁଆକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଦ ପଢେଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ, ତୁମେ ତୁମର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ, ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, when you see your problems like this, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, no, but when God see from heaven to your problem, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, it's looking tiny, ବୁଝି ହଉଛି? ତ ଆପଣ କାହାର ନଜରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଳି ଗୋଟେ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିହୋଶୁଆ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାଚୀର କଣ ଦେଖାଉଛି, even history also says that like ସେ କଣ କି ଜିରିଖୋ ପ୍ରାଚୀର ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ଇଭେନ ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ତାକୁ ବନେଇଥିଲେ, ଯୋଶୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀର, ଇଭେନ ପ୍ରଭୁ ସିଆଡେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀର, ତତେ ଅଲରେଡି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଜିରୋ ପ୍ରାଚୀର କ୍ରସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଓକେ ପଢିଦିଅ, 5 ର 6 ର 2 ପଦ, ହଁ ଦେଲୁ, হ্যাঁ দেখলু, অলরেডি কোন এটা কি টেন্স, কি টেন্স মন্ডলী, জীবিত মন্ডলী কি টেন্স এটা, সদাপ্রভুঙ্কর মন্ডলী কি টেন্স এটা, পাস্ট টেন্স বলে কোন, অতীত হই সারিছি, ইভেন যুদ্ধ যাই নাহি, যুদ্ধ করি নাহি, প্রভু কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଦେଇ ସାରିଛି অলরেডি ସବୁ, ମାର୍କ 11:24 কোন লেখা ହେଇଛି, ମାର୍କ 11:24 কোন লেখা ହେଇଛି, হ্যাঁ जोशुआ, जोशुआ ଯେତେବେଳେ ତାର ନଜରିଆରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଦେଖୁଛି, ଇଟ୍ସ ଲୁକିଂ ବିଗ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏବେ ମୋ ନଜରରୁ ଟିକେ ଦେଖ ବୋଲି, ଆଉ ଦେଖେଇଲେ ଇଟ୍ସ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଟୁ ଟାଇନି, ତାପରେ ମଜା ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ଡୋଣ୍ଟ ଗो ଟୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କୁ ନେବା ଜାଗାରେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ନେଲେ, এটা ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଡିପର ରିଭେଲେସନ ଗୋଟେ ଦଉଛି, if you have a problem, if you are facing some problem, so କଣ ସେଟା ସେ ୱାର୍ଡ ମତେ ଆସୁନାହିଁ, instead go to ବୋଲେ ତମେ ସୈନିକ ପାଖକୁ ଯିବା ଜାଗାରେ ଯାଜକ ପାଖକୁ ଯାଅ, ହଁ ତୁମେ ସ୍କିଲଫୁଲ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଜକ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ଯାଜକ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ କି ଜିରୋ ପ୍ରାଚୀର ଇଏ କର, ଡେଇଁ ପକ, ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଜିତ କରିଦେବ, ଅଧିକାର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହେବ, ପ୍ରିଷ୍ଟ ଯିବେ, ଆଉ କିଛି ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ସ ଯିବ, ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, no weapons, no armies carry the ark for 6 days, 1 time and 7 days for 7 time, କାହିଁକି ଆମେ ଏଟା ପଢି ଯାଇଛୁ, କାହିଁକି they are the new generation, ପୁରୁଣା ଜେନେରେସନ କେତେ ବର୍ଷ ୱାଣ୍ଡରିଂସ ରହିଲେ ୱିଲ୍ଡରନେସରେ, 40 years, ଏମାନେ ୱିଲ୍ଡରନେସରେ ରହି ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏମାନେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ, ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଛିଟା ଏବେ ବି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବୁ ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବୁ ବୋଲିକିରି, ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ନା, ଜୋସିଲା ଟିକେ, ଆଜିର ଯବାନ ମାନେ ଜୋସିଲା ମାନେ ଟିକେ, ନା, ପପୁ ଆମର ପିକନିକ ପାଇଁ 5:30 ପଳେଇଛି, ହଁ ଜୋସିଲା, I appreciate, ସେ ଇଭେନ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ନ ସାରିକି ପଳେଇଥିଲା, ଇଭିନିଂ 7 ବଜେ ଆସିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଛି ତାର, ଜୋସ୍, ଏହି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଟିକେ ଜୋସ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଜୋସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବଳକୁ ମାରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ 7 ଥର, you cannot own the battle in your own strength, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ତ ଗୋଟେ ଥର କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେ ଏବେ ଯା ତୁରି ଫଙ୍କ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପେସେନ୍ସ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଠି ସେ ଭିତରେ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ୱେଟ୍ କରିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ କଲେ 6 ଦିନ, ମତେ ମତେ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଜିରିଖୋ ମନେକର, ହଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ, ଆଉ ଗଡ୍ସ ୱାର୍କ ଆର୍ ଆମେଜିଂ, ତମେ କଣ ଜେରିକୋ ପ୍ରାଚୀର, ତମେ नो sword,
no weapon, nothing, no strategy, just go and make a round, ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଯାଅ। ଚଢେଇ ବି ଉଡି ନଥିବ ତାର ପାଇଁ, ଚଢେଇ ବି ଉଡି ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କଣ, sometimes I do not need your weapon, sometimes I do not need your experience, sometimes I do not need anything from you, but one thing I need, that is surrender, समर्पण, obey, obedience, I need that one। एक थर किछि हला नाही, दी थर, इवन से जगह मु थिले जोशुआ सहित कौन पचार थांती, कौन हैला हमको आनी दिलो, कौन हैला मु थिले पचारि थांती, आपण थिले कौन करि थांते मते जणा नाही। 6 नंबर दिन तक मु पचारि थांती जोशुआ को, जोशुआ तमे को जो भकुआटा कि तमे युद्ध करबा जगह तमे राउंड मारुछो। आपण भूली जाउछंती, मु भूली जाईछि जोशुआ सहित जोशुआ एकला नथिला। कौन लिखा है देखते, सेठी लिखा है 5:13 पदरे लिखा है, जड़े खड्गधारी व्यक्ति जोशुआ सांगे अच्छी, एमान जड़े दूत, जदि आपण परमेश्वर को ओबीडिएंट होउछंती, परमेश्वर को कौन कि आज्ञा मानुछंती, गॉड सेंड हिज एंजल्स एंड प्रोटेक्ट यू, सेंड हिज एंजल्स टू फाइट अगेंस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ यू। सॉरी, बुझी होची मोर कथा कि ऊपर पळौची, आउ टिके ताको क्लैरि सिंपल कर दोची। जदि आपण परमेश्वर आज्ञाधीन हेबा शिखिबे, जदि समर्पित हेबा शिखिबे, प्रभु तांकर दूत पठेबे आपणकर सहित रही कि आपणक विरुद्ध रे जे अछि तार सहित युद्ध करिवे। से जोशुआ एका नथिला, लेखा है जोशुआ कथबार्ता हैला परे, लोक मान कथा कहला परे समस्त पळे गले, किंतु झियो से एटा पढो, देखाओ टिके स्लाइड। हाँ, जने व्यक्ति सिक्रेटली इनविजिबल, इनविजिबल अदृश्य भावरे तुमे तुमर सिचुएशन को देखौछ, बट तुमर सहित जने एंजेल अछंती, आउ से अपेक्षा करचंती कमांड को प्रभुकर। हालेलुया। तुमे तुमर परिस्थिति बहुत खराब होइछि बोले तुम देखुछ, किंतु तुमर सहित जने अदृश्य भावरे अछंती आ देखुछंती केतले प्रभुकर कमांड आसीबो बोली। आ कमांड कोन हला जानि जाओ, व्हाट इज द कमांड यू नो? 7 नंबर थरो जते बळे तुमे चिल्लेइबो बोले, 7 थर बुलिबो चिल्लेइबो, ए ग्रेट शाउट करिवो, ना ट्रम्पेट बगो ग्रेट शाउट करिवो। ग्रेट शाउट ला परे दिवाटा भांगी जीवो, दैट वाज द कमांडमेंट, सेटा ही आज्ञा थिला। लेखा जाइछि बोधे मते मने पड़नी, होजे या कोठी लेखा है मते मने पड़नी, सदा प्रभु कौन कि ट्रायम्फ रे, से विजय ध्वनि रे विजय करंती लिखा है। हेति पई आराधक मान को अनेक समय कुहे, पार्टी खोली के आराधना कर, मते जणा नहीं एटी आराधना करतबो बॉम्बे रे तुमर प्रॉब्लम सॉल्व होई सारी थिबो, सेठी मते जणा नहीं सेटा। सेति पई आराधक मान को, भाई मान को, भणी को एनकरेज करे, जेतबे युवा जेत प्रभु को मंदिर को आसियो, दिल खोली के आराधना करो, लाजो नहीं। एठी आपण आराधना करथिबे, आपन संपर्क के प्रॉब्लम रे थिबो, प्रभु तार विषय रे काम करथिबे। प्रभु से कमांडमेंट से अपेक्षा कर दिले, निष्कोष खड्गधारी व्यक्ति ए रखी देंची, अर्थात भितरे पुरे नांती एंते के रखी चंती, ठिया उठचंती, केताले कमांडमेंट आसीबो। कमांडमेंट केबे पूरा हला? 1 नंबर दिन नाही, 2 नंबर दिन नाही, 3 नंबर दिन नाही, 4 नंबर दिन नाही। प्रभु पेशेंस को अपेक्षा कर दिले, जो 7 नंबर दिन 7 थर कंप्लीट हे गला और समय से कहले कि एबे कोन कि हमर भाषा रे हालेलुया नहीं कि हालेलुया, हमर भाषा रे कोन, हमर भाषा रे आए छात फटबार कथा, हमर भाषा रे हेला नहीं, हमर भाषा रे एक कमांड पाइला परे प्राचीर, देखो प्राचीर आपण भल रे इतिहास देखिबे, प्राचीर एमती पड़ी नहीं, एमती पड़ीची। ये प्राचीर ना, यारे शत्रु अछंती, यारे ये अछंती, एमती पड़ी नहीं जानि छ। प्रभु कहले तुम शत्रु को तुम पादपीठ न करवा पर्यंत मो विश्राम नेबी नहीं बोली। इवन गोलियात और दियो पड़िला, दाऊद रो सामने रे मुंह मारी पड़िला,
आपण प्रॉब्लम्स को आपणकर संघर्ष को आपण विरुद्ध रे उठुवा प्रत्येक एनिमी को प्रभु आपण सामने रे एंती तळे पके देबे जदि आपण सहित आपण कौन कि आज्ञाकारिता भितर अछंती मु कहली ना नेक्स्ट जीवा तापर सरेबा नो वेपन इवेन मते मते लागुछि ना जण कि कितने अमानिया लोक भी थिबे मोर भलियाटा टिके बेसी अमानिया मु टिके तो खंडा धरकी जाइथिबे देखा को केही शत्रु नथिबे समस्त मरि जाइथिबे ए खंडा बेकार नेली बुझी होछि मोर कहबा ना सब ढेर ही गला एते बड़ प्राचीर से में देखंतु मु जस्ट देखुतिली ए माने प्रकृत रे ए माने कोन कोले हम झिंटिका भलिया देखाउछ तांगर सामना रे बोली प्रकृत रे कहितिले कारण प्राचीर बहुत बड़ थिला किंतु जोशुआ काले भितरे गुरे अन्य स्पिरिट थिले आस माने प्रॉब्लम को देखिले नै से माने परमेश्वर को देखिले आज आपण कोन देखुचंती प्रॉब्लम्स ना परमेश्वर मोर तो केते दिन हला चालीची आमे कहूछु आमे प्रॉब्लम्स को देखुछु परमेश्वर को देखंतु आपण कहंतु मोर परमेश्वर केते दिन रु अछंती बोली अनंत कालीन अछंती बोली सो देखंतु एई व्यक्ति माने ना अस्त्र शस्त्र धरिले केवल आराधना करिवा द्वारा केवल स्तुति करिवा द्वारा इवन परमेश्वर को नियम सिंधु को टेकिवा द्वारा सेमानकर प्राचीर तळे पड़ी जाउछि आज परमेश्वर सिंदूर को समवेर वाक्य बट परमेश्वर सिंधु को because God's word is in you आपण परमेश्वर सिंधु को माने amen you are the glory carrier बोली मु थरे कहितली संवाद कहितली माने मेसेज कहितली परमेश्वर उपस्थिति को कैरी करिया व्यक्ति माने आपण माने मु जनकर विषय कहबी आ मु सरेबी प्रार्थना करिबा प्रभु दासी कैथरीन कुमेन आपण माने अनेक तांको जानि थिबे देखंतु तांकर वीडियो आउ बोधे इतिहास रे तांकर भलिया परमेश्वर उपस्थिति कैरी करता व्यक्ति के नाम आउ केही नाहंती जेते भी आसले तांकर तळे से एते प्रभु को भलो पाइबा शिखिले आपण विश्व बोधे कनाडा ना को जगह रे गुटे एमती होटल को से जाउथिले आउ किचन आडू बोले जो माने किचन रे काम करंती वर्कर्स माने आ सेमान को पाई गुटे रास्ता थिला से रास्ता रो समान जीवा आसवा करथिले तो से रास्ता रो तांको निया गला एटा एमती रास्ता रे निया गला से किचन रे लोक माने फोन आर when she passed through she जेते गले without knowing her that she is the man of lady और परमेश्वर को जने दासी बोली जानि ना हंती एते प्रेजेंस कैरी करते से मु काई कहली आपण माने ग्लोरी कैरियर इनवाइट करंतु प्रॉब्लम्स बड़ विषय नुहे से मोर भीतर प्रॉब्लम आपण भीतर जीवन मरण पर्यंत प्रॉब्लम रहिबो किंतु परमेश्वर उपस्थिति नहीं जानतो ए व्यक्ति माने जहां को विषय रे मु 3-4टा विषय कहली ना से माने से प्रॉब्लम कोन की परिस्थिति को देखिले नहीं किंतु उपस्थिति को दरकार है परिस्थिति नहीं उपस्थिति आज परिस्थिति बड़ आम पई उपस्थिति छोट कर देछु हम प्रभु परिस्थिति को आपण जेते बड़ करचंती ताठू उपस्थिति भीतर बेसी रहंतु देखिबे परिस्थिति छोट लागिबा हालेलुया प्रभु ए वाक्य बुझिया पे हमको सहायता करंतु आसु हमें निजर हाथ उठाओ समस्त हाथ उठाओ के निजर निजर लोक मान को लूज करिसंती हरई छंती के इवन एमती समय आसला ना निजर जॉब हरैबा को पड़िबो मते कि ऑनलाइन रे भी सुनुची को भाई को भौणी के एमती परिस्थिति आसलानी कि से एरिया रो से जगह रो तांको विदा करबा टाइम पळे आछि गवर्नमेंट एमती किछि स्कीम कर देजे तुमे से जगह रही पारिबो नै के एमती परिस्थिति भितरे जाई छंती आपण 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 परिवार को सजड़िया पई अनेक कष्ट करि सालेनी जेतकी आपण को द्वारा हेछि आपण करि सारि छंती करू छंती भी किंतु वर्तमान परिस्थिति को मागंतु नहीं देखंतु नहीं उपस्थिति को मागंतु प्रभु सामने उपस्थिति को कहंतु
कहतु प्रभु तुम उपस्थिति मत रख बापा तुम उपस्थिति मत रख प्रभु मो परिस्थिति को देखु नहीं मो उपस्थिति को मागुची प्रभु आज उपस्थिति मोर भितर जदि रहिला ए जोशुआ जे मूसा सांगे सांगे थिले से जानी थिले कि परमेश्वर किए बोलिकरी बाइबल कहे कि मूसा कथावार्ता हैला बेलू जोशुआ से टेंट भितर प्रभु को टेंट भितर ही रहउतिले ए गिदियोन जहां को विषय विचार करता 7 पद अध्याय लिखा जाए कि गिदियोन 32,000 सेना को नेले कहले युद्ध करिया पई किंतु प्रभु कहले 32,000 द्वारा नुहे बाबा मात्र 300 जन द्वारा मु युद्ध जितेबी सेटा भी मोर द्वारा से माने गर्व करि पारिबे नाही बोलिकरी आपणकर जेते भी क्वालिफिकेशन जेते भी एक्सपीरियंस जेते दिन पुना एक्सपीरियंस युद्ध रे काम देई पारिबो नाही अनेक समय रे मो प्रिय मान मोर काम देई पारिबो नाही जस्ट आसंतु प्रभुंकर पाद तळको जियो सापट पळे आसला प्रभुंकर पाद तळको हेजेकिया पळे आसला प्रभुंकर पाद तळको आ प्रभु कहू प्रभु आमर द्वारा हे पारिबो नाही परमेश्वर इनवाइट करबा सिखिले आमे परमेश्वर केतले इनवाइट करूछु आमर जीवन रे आज इनवाइट करबा टाइम मो प्रिय मान सब समय प्रभु तुमे आसो आ मो ठारो न जाओ बोलिकरी तुमे आसो मो ठारो आ न जाओ प्रभु मु तुमको जीवा पई देबी नै परम गीत रे लिखा हेची प्रभुकर कोन की दास लेखंती सेठी को कहंती कि जेतले तांकर प्रेमिक आसीले आ खोजुचंती प्रेमिका कहूचंती मोर प्रिय को किए देखिचो कि तांकु जदी पाइबी तांको छाड़ी भी नै बोली मु धरि के रखिबी आज केते मात्रा रे परमेश्वर उपस्थिति को आमे अपेक्षा करछु हमर जीवन रे आ एटा वन डे कोर्स नुहे से मो प्रिय माने मु आपन जणे दउछि एटा वन डे कोर्स गोटे संडे मीटिंग अटेंड कले हबो नै गोटे कोन की रिवाइवल मीटिंग अटेंड कले हबो नै वन डे कोर्स नै इट इज डेली कोर्स प्रतिदिन तांको पई समय काढंतु प्रतिदिन ए 2026 बहुत खराब समय जक आसुची से भितरे प्रभु को लोकमान को पाए जिते बले दुनिया अगेंस्ट थिबो जिते समाज अगेंस्ट थिबो जिते पूरा स्पिरिचुअल फोर्सेस आपन के विरुद्ध रे जिवे जिते सारे डार्केन फोर्सेस आपन के विरुद्ध रे जिवे इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जदी प्रभु को उपस्थिति आपन खेरी करिसंती ताले जोश सहित जेमिति हला प्रभु आपन को सहित गिदियोन सहित जेमिति हला प्रभु आपन को सहित जियो सपोर्ट सहित हेजेकिया सहित जहा हला प्रभु आपन को सहित मो सहित करिया पय रेडी प्रभु अनचेंजेबल गॉड अनचेंजेबल गॉड आम ए पर्यंत से लेवल को जाई पारू ना मोर एटा गोटे डिजायर प्रभु मोर मरिबा पूर्वरु मो ए पृथ्वी निश्वास त्याग करवा पूर्व प्रभु जो उपस्थिति मूसा धरिक चलुले जो उपस्थिति प्रभु बाइबल तुम लोक मैंने धरिकी चलुले प्रभु जो उपस्थिति प्रभु परमेश्वर राजा बापा बापा तुम दासी कैथन को मैं जो उपस्थिति प्रभु को दास दासी माने धरिकी चली थिले ए एज रे प्रभु से उपस्थिति भीतर मते एंट्री करा बोली मोर गोटे इच्छा इगरनेस एटा किछि मिलू कि न मिलू प्रभु एटा ही मते दरकार अंततः से उपस्थिति द्वारा मु निजको निजर जीवन को देखि पारिबे प्रतिदिन बोली प्रार्थना करने पूर्व जस्ट गोटे मिनट समर्पण में हो समस्ते निज हृदय सब प्रभु को पाद तले रखी दिंतु निज हृदय सब रखी दिंतु मूसा जो उपस्थिति भितर रही गले गोटे जिनस घटीगला जीवन रे तांकर मुख उज्जवल देखागला लोक मैंने देखिया चिन्ह पारे मुहरे कपड़ा ढांकिले कहवार उद्देश्य परमेश्वर उपस्थिति निजको अस्वीकार करने शिखाए निजको डिनाय करने शिखाए एबे भी जदि हमर भीतर किछि एमति रहि जाइछि यस आई एम समथिंग ताले ही पारिबो ना कंप्लीटली प्रभु को कहते प्रभु मु निजको डिनाय करि शिखुछि मते सिखाओ पाउलो कहउचंती रोमियो मंडली को मु प्रतिदिन मरु अछि बोली प्रतिदिन मरु अछि प्रतिदिन डेली आई एम डाइंग प्रतिदिन मरु अछि मोर कौन कि स्वार्थ मोर अच्छी मोर स्वेच्छा मोर अच्छी सबुदिन तेबे प्रभु खबर करेंगे उपस्थिति तेबे प्रभु उपस्थिति रखिए आ कहे माय डॉटर माय सन माय बिलवेड बैटल बिलोंग्स टू मी युद्ध मोर अटे ए युद्ध रे तुम्हें अस्त्र उठाओ नहीं ए युद्ध रे तुम्हें किछि करो नहीं ए युद्ध रे जस्ट बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर गॉड मु तुम परमेश्वर अटे
प्रिय प्रभु आम तुम गौरव करुछु महिमा करुछु संभ्रम करुछु प्रिय प्रभु आम तुम लोक मान को तुम निकट रखुछु प्रिय प्रभु तुम उपस्थिति पाई प्रिय प्रभु तुम आत्मा प्रिय प्रभु तुम वाक्य पाई आम तुमको धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु बापा आज दिन पाई समय पाई आम तुमको धन्यवाद दौचु बापा से जीवन तुम प्रिय मान जीवन रे बापा प्रभु आज परमेश्वर बापा तुम वाक्य दे बापा तुम्हें कथा कहिछ बापा परमेश्वर जो माने बापा परमेश्वर निजक निष्पत्ति नहीं सारी छंती बापा जेते दिन संघर्ष कली मात्र भी तुम उपस्थित इनवाइट करवा समय प्रभु आज से जीवन कार्य हो बापा जीशु नाम रे कार्य हो प्रार्थना कर बापा प्रभु तुम्हें दया करो मुझे जाने ना कौन सी युद्ध द्वारा से जाऊँगी किंतु प्रत्येक युद्ध जहाँ प्रभु परमेश्वर तांकु दमन करिया पाई तांकु तळे पकाया पाई अंधकार बाबा फोर्सेस लागी पड़ी बाबा जिसाया 54:17 पद को आमे घोषणा करू यीशु का नाम रे कि कौनसी अस्त्र शस्त्र जहाँ तुम विरुद्ध रे उठे ताहा केबे सफल हेबो नाही यीशु का नाम रे तुम्हें दया करो से माने बाहर को जीवा समय भीतर को आसीवा समय धन्य होंतु प्रभु बापा परमेश्वर से समस्त कार्य तुम आशीर्वाद युक्त कर बापा तांकर हस्त को आशीर्वाद युक्त कर बोले प्रार्थना करछु बापा बापा जो युद्ध बापा एते दिन पर्यंत तांकर ही की थिला से युद्ध आज ठारू बापा तुम्हें डील करो बापा परमेश्वर तुम्हें दया करो बापा मु मध्य निजको तुम निकट रखुची मंडली को रखुची प्रभु यहीपरि बापा लोक मान को जो माने खिदित तृषित बापा मंडली तुम्हें अटैच करा बोली आम घोषणा करछु बापा तुम्हें दया कर प्रभु बापा ब्लेसी पाई प्रार्थना करछि प्रभु बापा अनुग्रह कर झियो को बापा प्रभु तार प्रत्येक ए थ्रोट रो प्रॉब्लम बापा परमेश्वर आम यीशु नाम रे बापा अग्राह्य करछु प्रभु बापा तार सब पाप तुम्हें क्षमा कर दियो परमेश्वर राजा बापा तुम्हें तार अधर्म सब क्षमा कर दियो स्वामी एवं तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर झियो को बापा तुम्हें दया कर प्रभु बाबा कमल माँ पाई प्रार्थना करछि प्रभु बापा परमेश्वर राजा बाबा से आंटी को तुम निकट रखे प्रभु तुम्हें छुआ बापा अपना कंटाबिंद हस्त रे छुआ यीशु नाम रे बापा तांकर सज्जा परिवर्तन हेउ आउ वेट लॉस हेबो नाही बापा परमेश्वर तांकर शरीर रे मात्र परमेश्वर एक सुस्थ सबल शरीर धारण करिए प्रभु तुम्हें दया करो वर्षार भाई पाई प्रार्थना करे जीशु बापा प्रभु तुम्हें छुई दियो बापा तार बापा जिते भी परमेश्वर राजा प्रभु से विचलित हेउची बापा लोकमान को देखिकिरी बापा निजर कंडीशन को देखिकिरी लॉर्ड राइट नाउ लॉर्ड बापा तुम्हें छुओ जीशु का नाम रे तार अवस्थार परिवर्तन हेउ प्रभु तुम्हें दया करो प्रार्थना करे परमेश्वर राजा जानतरे अजानतरे जो भाई बहन असुस्थ अछंती प्रभु बापा सेमान को तुम निकट रखे बापा हाँ पिता आम प्रार्थना करछु बापा तृप्ति माँ पाई प्रभु प्रार्थना करे बापा प्रभु तांकर शरीर मध्यर प्रत्येक अंग प्रत्यंग तुम द्वारा निर्मित आम यीशु नाम रे घोषणा करछु बापा जिसा 53 अध्याय पर लिखा जाए परमेश्वर कि ताहांक प्रहार रे आम्बे सुस्थता लाभ करियोछु आम घोषणा करछु परमेश्वर बापा से प्रहार रे बापा से सुस्थता होइछंती प्रभु दया करो आम मंडल जिते भाई भौणी बापा असुस्थता मध्य दे गति करचंती यीशु नाम रे प्रत्येक असुस्थता को आम रिब्यूक करछु यीशु नाम रे प्रभु तुम्हें दया करो बापा से प्रॉब्लम्स भितर आज से तुमको देखिए बापा जीपरी बापा जीहोशय जीरियो प्राचीर सामना रे बापा ए खड्गधारी व्यक्ति को देखी पारिले ठीक सही परी से मन का प्रॉब्लम्स भितर ए माने समाधान को देखिया पाए ए माने सहायकारी को देखिया पाए तांको दृष्टि शक्ति बापा उन्मुक्त हे बोले यीशु नाम रे घोषणा करूची बापा ऑनलाइन जो भाई भौणी माने देखुछंती आगामी दिन मन को देखिबे लॉर्ड से समान विश्व समान जीवन मध्ये कार्य कर बोली प्रार्थना करे तुम्हें दया करो मंडली को बढ़ाओ प्रार्थना करछि ए घर ओनर को तुम आशीर्वाद करो बापा जो बापा जगह देइछंती प्रतिवासी मन को आशीर्वाद करो राजा दया करो मोर प्रत्येक युवा भाई भौणी मान को जो माने जॉब पाई बापा बापा परमेश्वर बापा स्ट्रगल करछंती प्रभु ए ईयर बापा तांको पाई परमेश्वर एक टेस्टिमोनी रो ईयर होली घोषणा करछि बापा प्रभु प्रार्थना करछि जो माने मैरिज पाई चिंता करछंती प्रभु उपयुक्त पात्र पात्री जोगा यीशु को नाम रे बापा दया करो जो माने बिजनेस स्टार्ट करिया पाई जाउछंती बापा प्रभु तुम्हें तांको आईडिया तुम्हें तांको ज्ञान बुद्धि जोगाओ स्वामी तुम्हें दया करो स्वामी प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद सबु गौरव तुमको दौछु आउ थे जेरूशलेम इजराइल पाई प्रार्थना करछु बापा तुम शांति बर्तु प्रभु
ତୁମେ ଦୟାକର ଆମର ଭାରତ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଲୋକ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି ବାପା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବାପା ତୁମେ କହ କଥା କୁହ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ତୁମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ବାପା ବିଳମ୍ବ ନ ହେଇଯାଉ ବାପା ବାପା ବିଳମ୍ବ ନ ହେଇଯାଉ ବାପା ସେମାନେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯିବେ ତାହେଲେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛି ବାପା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ବାପା ବାପା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ତୁମର ନେଚର ଦେଇଛ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ବାପା ଯୋଉ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ବାବା ମାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପା ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଓବିଡିଏନ୍ସ ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ବାପା ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଓବିଡିଏନ୍ସ ବାପା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧୀନ ହେବା ଶିଖାଅ ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଶୁଣିଛ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ମଣ୍ଡଳୀ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ यस बाकी सब